Hey guys, good morning. We're here at Batangas. Ayan. Kami nag-cover. Ating cameraman, lightsman, and yan. Tatakbo tayo ng 10 km. Okay, shout out to Isa. Let's go. Oh, 10 km. Si Janice. So yan, isang pinakamatikas. Biker, marshal, trail runner, at ano pa? Awesome mother. First time ni Kylie sa trail run. Damig. At yun yung sarap. Diba? Yan pormahan ni ni Opa. Yan, carbo load tayo before at ating favorite na pagkain na gunisa, diba? Yan, kumain ka na marami ha. Yan. Yan na go na sa race venue. Kylie. Hindi nga ako. Good morning. Maya walang energy to. Let's go. Kamusta naman po? Okay lang, uy. Nagkita na naman kami. Lupit ka talaga. Sige. Good luck, good luck. Sige po, thank you. Sige. Let's go, TV! Let's go, let's go! Grabe, ahon talaga. Bilas. Let's go. Hello. Bilas. Nah guys, medyo madulas. Medyo madulas. Mayroong part na may semento. Medyo slippery yung ruta, pero thanks to Ultra trail running shoes hindi pa tayo nadulas. It's a muddy trail. Ay, see, go ahead. Yan guys, medyo may ahon dito. Still a muddy trail. Jeez. Yeah, thanks to my Ultra shoes, hindi ako masyado nadulas. Boss Richie, madalas. Grabe. Ayan. Guys, makikita natin ang Good morning. City Run. Ayan, medyo madulas tong section na to. Pero okay lang kasi naka-video kayo. Oh, at least may ingat po, madulas ha. Oo. Ingat po, madulas. Yan guys, we're still ascending at madulas yung ruta. Ayan. Faster. Uy. Grabe. Dinaig tayo ng aso guys. Good morning. Adventure starts here. Ayan 2 km pa lang, kayang-kaya nyo yan. Hi, good morning. Good morning, hello po. Ingat kayo. Alright, let's go. Dito tayo sa medyo summit, I think. Medyo lang.
Sarap ang hangin. Wait, ang video. Si Boss Richie. Si Rowel. Good morning! Sabi tayo sa Bayabasan. 1.9. Hindi na lang. Alright. Lapit tayo sa summit. Kamusta naman po? Ayan guys. Tayo sa Tatay, papalakahan mo. ay, init. Ayan. Sa mga kalatik tayo. Sa ayan. Sabi ito, road to forever. Sabi dito, tumatakbo ako para makalimot, pero yung trail pinaalala lahat. Lalo na yung tuhod ko. Nya ha. One reason ba tayo tumatakbo? Ayan. Magandang view. Nice. Ayan, sa Mount Atlantic. Ang hangin. Sarap. Ayan, ganda ng view. Kulang lang ay you. Let's go. Hopefully. Pero dapat doble ingat. Kasi nga, bago lang. Yan, dito masusubukan nyo. Hindi ganun kadulas ang iyong kwan. Shout out to Ultra. Yung kadulas. Yan, may tali naman pala. So, kaya minsan maganda rin nag-ano. May gloves. Medyo alangan kayo. Pwede kayong patras din. Yeah. Sige na po. Ingat po. Ayan. Ayan siya. Badula. Halo-halo po sa baba. Yan, halo-halo daw. Let's go. Parang wala. For sale po dito, ang aid station nyo po mga 1K na lang po layo. Good morning. Ano? Morning po. Ano? Awesome. So let's go. Hello. Ayan, mga 1K na lang po layo ng aid station nyo po. Sa loob na naman tayo. Dudulas pa ako. Yan. Puto ka sa loob na. Ayan guys, binabaybay namin yung descent. Yan. It's a challenge ang trail pag umuulan. Yan, maputik. Kaya you have to buy comfort shoes na pan trail. So shoutout sa Ultra. Ayan, madudulas pa nga ako. Kaka-vlog. Ayan, isa po importante sa mga trails ay yung trail markers. Ayan, just like this. Okay? Para hindi ka maligaw. Make sure follow the trail markers. Let's go, Tangas, road to trail. Shoutout to Isa. Ayan guys, aid station. Oh, isa akong bandit. Joke lang. Ay, kaliw. Awesome. Meron tayong Okay, the ride is
So, tapos na tayo. Guys, water refill po dito. Tsaka may food po tayo. Doon po ang water refill. Let's go. Ice cream po. Ano, may naka-ready pa na dito. Camera. Ayan na. May mga ano, ugat. Delikado. Evidence, nadulas ako. Putik. Grabe, wala kang no choice talaga. Pag maputik, madulas, magpapadulas ka na lang. Tapos, yun nga, yung mga ugat, yun yung mga stopper mo. Para hindi magdire-diretso. So, balance is the key. Yan, ganyan ka muddy ang trail. Whew. Again, congrats for the trail shoes. Shout out to Outside Philippines. Awesome. Yan, legit. Bye, baboy. Hey, baboy. O, diba? Let's go. Yan, after ng trail, yan, meron natin road. Let's go sa road. Hey guys, we're on road. Whew. Yep, still some road. Let's go. Let's go. Pangas ko yan. Doon. Yan. Eh dahil tayo, okay lang hindi magwas. Yung markers, yung parang river. Whew. Ganda. Yan guys, oh. Ganda oh. Nice. What a view. Yan. This is a good Wiley Run Trail. Ganda. Ayan o. Hi. Diba? Ganda. From mountain to river to forest again. Yeah. See, from MNL City Run. Hindi lang pang city, pati pang mountain. Yes. Forest. Go! Shout out Roel. Asa na you ah? Joke lang. Sa river, ingat lang sa mga bato kasi either madulas yung mga surface na yan. So maganda ngayon, meron kang pole, trekking pole, ang alalay. Ah! Ito na nga. Oh ha? Hooray! Ito po, thank you ma'am. Diyan po. Good morning po. Oh, diba after your river crossing, akit na naman kami. Kaya diba? Yun lang, diba? Exciting. Yes guys, we're halfway point. And meron tayong kambing. Kambing! Ay kambing! Suplado. Sabihin nyo, Batangas. Road to trail. Ayun na. Good morning.
guys, ito mainit. Dito na lang, I'm wearing this long sleeve dry fit from All Star. Awesome, shout out sa All Star for your sport apparel. And guys, this is a exciting part ng trail is yan, yung putik, ito nyo. Awesome, so alalay lang, wear comfortable trail shoes. Awesome. And yes guys, konti na lang, malapit na tayo. At shout out kay Boss Ruel, MNL City Run. 8 kilometers. Yan. At para hindi ka mapulikat, ano maganda ginagamit? Ayun. And yes guys, we are approaching aid station. Hooray! At ayun nga guys, ito sa aid station. Ating ma'am si Blue sa Panta. Yes. Sumugit pa! Hey! Sa 10K. Ayan sila. Kumakain ng sarap na pakwan. Kaya pa, kahit maglakad ano? Opo. Okay. Konti na lang yun si coach na yun. Ating RD. Wala ang takwan. Yan. Tropa natin. Rich and Ruel brothers. MNL City Run. Let's go. All road. Yep. We're still in the road. 3 kilometers remaining. Rolling. Yun na guys, konting-konti na lang. Yung tropa Ruel. Kamusta hita? Ayan, injury. Hindi, pagod lang yan. Kaya yan! Hindi na lang. Ayan, kaya. Isik. Isik. Ayan. Ang gugulo lang yan. Ayan, malapit na nga. At yung balay na yun kasi konti na lang yan. Ayan. Pag medyo ginugutom ka, itong mga ganito, sour bites. Sugar. Yeah! Ah? Maulan. Dito tayo sa Bamboo Hills. Finish line is almost there. Awesome. Let's go. Sige. Tatlong gulong na lang to. Tatlong gulong na lang daw, guys. Yes. Alright. Let's go. Batangas Road to Trail Challenge. Awesome. Yun na nga, last lusong. Sir. Ay, hello po. Ayan, gayon. Dali na. Ay, sakit. Teka lang. Ayun na nga guys. Finish na.